प्रकृति प्रकृति जन्म हेला दिन ठारू सी भितर रही गौरी के ना जाऊची 24 घंटा 21,688 थर बाबा प्राणवायु जाऊची आसुची गौरी गणा चली गौरी गणा पहिला राति बाबा अर्थात जब विश्वास बंद हो जन्म बेले जो डामरा का उच्च पर्वतर डाकुला सुगम शरीर रूपक पिंजरा भीतर कदलपति की नहीं चली उपड़ी जीव अष्टकिला उपड़ी जीव पुटाक्षी सदृश में पड़ी जीवा फेरीदब जिते 12 आंगुड़ी 4 4 8 4 12 नाक ठाकुर सिद्ध साधक मैंने कहती 12 आंगुड़ी पर्यंत प्राणवायु दूरत्व अच्छा कफ बाड़िया जो नाक मार 12 ରୁ 13 को जिते चली पिंड भीतर को आसब ना अवधूत कौन पाइले सब साधा शिव अष्टांग योग साधक भाव ख्याल गोपी बेसी समय नबान आध्यात्मिक चिंता चेतनार कथा कही चलिए राति माँ मैंने किसी बुझी पारे ये सब आम दरकार ना आम विषय दरकार गोपी गोटे आशीर्वादात्मक श्लोक पढ़ा पुर जार मानसिक फला आयुष को भगवान आशीर्वाद करेंगे लिखिले पत्र मेघम वृक्ष त्रय शाखा पत्र चत्वारि गोटे गछ आज पु को आशीर्वाद कर वृक्ष में कम त्रय शाखा ठाकुर ठाकुरी अछंती ठाकुराणी कहलु गछ किए एमिति गोटे गछ 3टा शाखा 3टा मात्र डाल अच्छा 3टा शाखा रे 4टा पत्र ओलरे 4टा पत्र बेसी नहीं कम नहीं वृक्ष में त्रय शाखा पत्र चत्वारि में दुए फले बोलो उपरे तो डाल का फल अछि डाल में के मूल गछरे 2टा फल से 2टा फल रे 6 प्रकार स्वाद मधुर अम्ल कटु कषाय टिकट लवण भेदा षडविधा रसः स्मृतः 6 प्रकार रस अछि से 2टा फल रे से गछ किए कह अरे सुंठी गछ ना ब्रह्म वृक्ष बाबा संसार ब्रह्म वृक्ष रे 3टा शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पत्र 4टा है रूप जजु साम अथर्व 4 वेद बाबा फल 2टा है किए ना चंद्र और सूर्य स्वाद 6टा किए ना ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत मोर विद्वान मंडली लक्ष्य देथिबे गीतारे भगवान कृष्ण 15 अध्याय पुरुषोत्तम जगत
କହିଲେ କହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୁଣ ମଧ ଶାଖ ଅଶ୍ୱସ୍ତମ ରାହୁରେବଚ ସମ୍ମାନସି ରସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନି ଯସ୍ତଂ ବେଦ ସବେଦ ସଂସାର ଗଛର ତିନିଟା ଡାଳ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଫଳ ଦିଟା କିଏ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଦ କିଏ ଛଅଟା ଋତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଭିତରେ ଆଜି ଆଇସୁ ଏ ପରିବାର ଧୀରେ ବାବୁଙ୍କର ନାତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ପୁଅ ତାର ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ସର୍ବମ ନିରାଳମ୍ବ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଆକାଶାତ ପତେତେ ତ୍ୱୟଂ ସମୁଦ୍ରಂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରମ୍ କେଶବମ୍ ପ୍ରଦତେ କେଶବ ଭାସିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବା ଦେବତା କିଏ ସବୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ଜଣେ ଭାସିବେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମା କରିବେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଆଜି ଆୟୁଷ କୁମାରର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଫଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଷଡ଼ ଋତୁ ସେ କୁନିପୁ ଆୟୁଷ କୁମାର ସର୍ବନିଷ୍ଠିତ ଭୋଜନ କରି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଚଳାଫଳ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟ କରନ୍ତୁ ପାଠ ଶାଠ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ବାହୁଛାୟ ତଳେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଳେଇ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃକଳ୍ପ ଭଗିକଳ୍ପ ପିତୃକଳ୍ପ ଭାତୃକଳ୍ପ ସମବେତ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସୁଧୀର ସଜ୍ଜନଙ୍କର କୋଟି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲ